Hello, আজি আমি chemistry first chapter start কৰিম which is IUPAC nomenclature. This is the base of organic chemistry. Okay, now start কৰোঁ. তোমাৰ দেখা ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো তোমাক এইটোৱে সুধি দিব পাৰে তোমাৰ IUPACৰ ফুল ফৰ্ম কি, IUPACৰ তোমাৰ ফুল ফৰ্ম কি হ'ব পাৰে. ফুল ফৰ্ম হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ পিয়ৰ এণ্ড এপ্লাইড কেমিষ্ট্ৰি, NCERT আছে. Okay, let's see now. It's a nomenclature. It's a compound this here. All right. তুমি organic compound তুমি nomenclature এটা নামটো কেনেকৈ ৰাখিবা কোৱাচোন. লাইক তুমি জিটিটো ৰাখিব নোৱাৰা যে ইধাৰ কা সাবষ্টিটুৱেণ্ট মই ডাইৰেক্ট একেবাৰে পিছত ক'লোঁ, ফাংচনেল গ্ৰুপৰ নাম মই আগত কৈ দিলোঁ, সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰা. অ'কে, দেৰ আৰ চাম ৰুলছ আৰু দেৰ আৰ চাম অৰ্ডাৰ্ছ. ঠিক আছে, চৰি, তো অৰ্ডাৰ্ছ ফ'ল' কৰিব লাগিব. অল ৰাইট, অৰ্ডাৰ্ছ আই মিন দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট কাক ৰাখিবা, ছেকেণ্ড কাক ৰাখিবা. ফাৰ্ষ্টত তুমি ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিফিক্স ৰাখিবা, তাৰপিছত তুমি প্ৰাইমাৰী প্ৰিফিক্স. ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিফিক্সত কি আহে গম পোৱা ন, এইবিলাক লাইক ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ. ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিফিক্সত তোমাৰ মষ্টলি ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ আহে. তোমাৰ এনিথিং ক্ল'ৰ', ব্ৰ'ম', আয়'ড', মিথাইল, ইথাইল, প্ৰপাইল. অ'কে, ব্ৰাঞ্চ যে থাকে ন, ব্ৰাঞ্চেছ আৰ বেচিকেলি দ্য ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ. অ'কে, তাৰপিছত তোমাৰ তাৰপিছত তুমি প্ৰাইমাৰী প্ৰিফিক্স ৰাখিবা. এতিয়া প্ৰাইমাৰী প্ৰিফিক্সত মনত ৰাখিবা তোমালোকে লাইক কিবা এটা চাইক্লিক কম্পাউণ্ড দিলে ন, তুমি সেইটো চাইক্লো তুমি প্ৰাইমাৰী প্ৰিফিক্সত ৰাখিবা. তাৰপিছত অভাৰ ৰুট ইজ দ্য মেইন পেৰেণ্ট চেইনৰ নাম হ'ব. অ'কে, তাৰপিছত ছাফিক্স. ছাফিক্স তোমাৰ প্ৰাইমাৰী ছাফিক্সো হ'ব পাৰে, ছেকেণ্ডেৰী ছাফিক্স. প্ৰাইমাৰী ছাফিক্সটো ফিক্স ইছকো হোনা হি হে, ৰাইট. তাৰপিছত তোমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাফিক্স ইজ তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ. অ'কে, তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপৰ নাম দেখা. প্ৰাইমাৰী প্ৰিফিক্স তোমাৰ এলকেইন থাকিলে এন হ'ব, এলকিন থাকিলে তোমাৰ ENE হ'ব. তাৰপিছত তোমাৰ এলকাইন থাকিলে তোমাৰ YNE হ'ব. অল ৰাইট, তাৰপিছত ফাংচনেল গ্ৰুপৰো আছে, আমি পিছত পঢ়ি ল'ম. নাও ৱৰ্ড ৰুট তোমাৰ এটা কাৰ্বন থাকিলে মিথ, দুটা থাকিলে ইথ, তিনিটা থাকিলে তোমাৰ প্ৰপ, তাৰপিছত চাৰিটা থাকিলে বিউট, পাঁচটা থাকিলে পেণ্ট, তাৰপিছত হেক্স, হেপ্ট, অক্ট, নন আৰু ডেক. তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, বাছ ইয়েহি জান লো, কাফি হে. তাৰপিছত তোমাৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিফিক্সত মই ক'লোঁ ন, ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিফিক্সত কোন থাকে তোমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ. অল ৰাইট, তোমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ কোন হ'ব পাৰে, লাইক এটা কাৰ্বন চেইন আছে, ইয়াতে তোমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট এটা লাগি আছে, ৰাইট. এই ছাবষ্টিটুৱেণ্টক আমি কি ক'ম, তোমাৰ মিথাইল গ্ৰুপ ক'ম, ৰাইট. মিথাইল এণ্ড দিছ উইল বি কল্ড এজ তোমাৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিফিক্স. অ'কে, আমি এটা এক্সাম্পলৰ হেল্পত আমি বুজোঁ তোমাৰ প্ৰিফিক্স ছাফিক্স কাক কয়. অ'কে, মই এটা কম্পাউণ্ড ল'লোঁ, দিছ ইজ দ্য কম্পাউণ্ড, মই এটা চাইক্লো কম্পাউণ্ড লৈছোঁ. অ'কে, যাতে তোমাৰ অল অফ দ্য অৰ্ডাৰ্ছ আমি বুজিব পাৰোঁ. চেক, ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো আমি ইছকো তোমাৰ নমেনক্লেচাৰ কৰিব লাগিব. নমেনক্লেচাৰ তুমি ক'ৰ পৰা কৰিবা সেইটো আমি ৰুলছ অকণ পিছত পঢ়ি আছোঁ, লেকিন জান লো ये तो पता ही होगा तुमको. OH তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ, আমি অলৱেজ ফাংচনেল গ্ৰুপক বেছি প্ৰায়ৰিটি দিওঁ, ৰাইট. तो ये जहाँ पे लगा है उधर से ये তোমাৰ নেমিং হ'ব. 1 2 3 4. দেখা আমি ইপিনে কিয় নগ'লোঁ, इधर है नहीं कुछ ना, अभी सेकेंड नंबर कार्बन अभी डबल बॉन्ड पाई और इधर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम उधर ही तो जाएंगे. 1 तुम्हार एल्कोहलिक ग्रुप आसे, तुम्हार 2 तुम्हार डबल बॉन्ड आसे, 3 तुम्हार क्लोरो आसे, राइट. और दिस इज 6টা कार्बनर साइक्लो कम्पाउंड है, मतलब हेक्स, राइट. सो इते देखा नमेनक्लेचार हम तुम्हार 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 in 1 ऑल. ओके, और एकेटा जे 2 1 दिज आर द पोजिशन. ओके, पोजिशन नम्बर. तो यार कि हम तुम्हार क्लोरोक आमी सेकेंडरी प्रिफिक्स माने सबस्टिट्यूएंट, तारपिছত साइक्लो इज द प्राइमरी प्रिफिक्स. ऑल राइट, तारपिছত हेक्स तो वर्ड रूट, मतलब ये पेरेंट चेन का नाम है. तारपिছত इन मतलब डबल बॉन्ड आसे, अनसेचुरेशन आसे. इन कोड आसे तुम्हार 2 नंबर, सेकेंड नंबर कार्बन तुम्हार अनसेचुरेशन आसे. ओके, विच इज द प्राइमरी सफिक्स. तारपिছত तुम्हार सेकेंडरी सफिक्स काको आमी एल्कोहलिक मतलब फांगशनल ग्रुप. ओके, डान. তাৰপিছত নাও ৰুলছ, আমি এটা নমেনক্লেচাৰ ৰুলছ কেইটামান জানি লোৱা. ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো এটা কম্পাউণ্ড দিয়াৰ লগে লগে আমি কি চুজ কৰিম, উই হেভ টু চুজ দ্য লংগেষ্ট কাৰ্বন চেইন. অ'কে, এতিয়া দেখা যদি তোমাৰ দুটা লাইক দুপিনৰ পৰাই যদি তুমি লংগেষ্ট চেইন পাই আছা, ৰাইট, দুপিনৰ পৰাই যদি তুমি লংগেষ্ট চেইন পাই আছা, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, উছ চেইনকো देखना जहाँ पे more branches होबो, more branches माने more substituents. ओके,
তাৰপিছত নাম্বাৰিং ইজ ডান ইন ছাচ এ ৱে ডেট ছাবষ্টিটুৱেণ্টছ গেটছ লোৱেষ্ট লোকেন অ'কে তুমি নাম্বাৰিং ইপিনৰ পৰা কৰিবা যাহাপে দেখা মই ইয়াতে 1 2 এনেকৈ কৰিলোঁ এনেকৈ কিয় নকৰিলোঁ কিউকি ইয়াতে তোমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আহোঁতে আহোঁতে কেই নম্বৰত আহিব দেখাচোন 1 2 3 4 and 5 নম্বৰত আহিব लेकिन इधर तो 2 and 3 में ही मिलाना हमको तो সেইকাৰণে আমাৰ লোৱেষ্ট লোকেন मतलब লোৱেষ্ট নম্বৰ দিব লাগিব আমি সেনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিম ৰাইট তাৰপিছত बहुत केटा नंबर सेम पोजीशन और यदि इधर से भी सेकेंड नंबर कार्बन पे मुझे एक सब्सटीट्यूएंट मिल रहा है और उधर से भी सेकेंड नंबर मैं सेम नॉट सेम डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट पाई आसो ओके इतना आमी कोनटो लम जिसका एल्फाबेटिकल नेम तुमार आगत आहिब लाइक एटा जगह तुमार क्लोरिन लगी आछे और एटात ब्रोमिन लगी आछे तो आमी कोनटो काक कन्सिडार करिम आमी ब्रोमिनक कन्सिडार करिम ओके तारपिছত चेक इफ सेम सब्सटीट्यूएंट इज प्रेजेंट मोर देन वान्स যদি এটাতকৈ বেছি থাকে তো আমি ডাই ট্ৰাই এণ্ড টেট্ৰা ইউজ কৰিম অ'কে মতলব মান লো দুটা এলকাইল গ্ৰুপ লাগি আছে দুটা এলকাইল তো আমি ডাই এলকাইল বুলি কৈ দিম অ'কে তাৰপিছত আৰু তোমাৰ অলৱেজ তুমি প্ৰায়ৰিটি ফাংচনেল গ্ৰুপক দিবা ৰাইট ফাংচনেল গ্ৰুপক দিবা আৰু ফাংচনেল গ্ৰুপৰ প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট আছে তাৰপিছত তুমি অলৱেজ ফাংচনেল গ্ৰুপক প্ৰায়ৰিটি দিবা তুমি ডোণ্ট ৱাৰি আমি এক্সাম্পল উইথ দ্য হেল্প অফ এক্সাম্পলছ আমি বুজি ল'ম এতিয়া জাষ্ট মই ৰিভাইজ কৰাই আছোঁ ओके चेक तारपिছত তোমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ এণ্ড ফাংচনেল গ্ৰুপৰ ছাফিক্স আৰু প্ৰিফিক্স লাইক তোমাৰ প্ৰিফিক্স দিজ আৰ নট ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট লাইক এক্সামত অহাৰ বহুতে কম প্ৰবেবিলিটি আছে লেকিন ষ্টিল আই মেক ইউ লাৰ্ণ দেখা ফাৰ্ষ্ট দেখা মই এইকেইটা ফাংচনেল গ্ৰুপ ন মই লাইক প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰত লিখিছোঁ অ'কে যেতিয়া তুমি প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ পঢ়িবা এইকেইটা প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰত লিখি দিছোঁ মই ইনষ্টেড অফ মেকিং আনাডাৰ প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট ओके मैं लगते तुम सफिक्स और प्रिफिक्सो लिखी दी ओके देखा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑल द देखा फंक्शनल ग्रुपर सबसे ज़्यादा बाब कौन है फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिक एसिड ओके तारपिছত तुम सल्फोनिक एसिड यू डोंट हैव टू रिमेंबर एसिड एनहाइड्राइड मतलब दूटा कार्बोक्सिक एसिड लो है ना तुम पानी निकाल दो ये भी दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट तारपिছত तुम एस्टार्स देखा एटा बस्तु तुम्हारे नोटिस करा हाई प्रायोरिटी नो दोज फंक्शनल ग्रुपक राखी से जिसमें दो ऑक्सीजन लगा हुआ है ठीक है और डाउन द ग्रुप जेती आमी जाम उधर ऑक्सीजन रिड्यूस होता जाएगा ओके तारपिছত देखा तुमार एस्टार्स तारपिছত एसिड हेलाइड एमाइड सायानाइड एल्डिहाइड तारपिছত आइसोसायानाइड ओके तारपिছত देन कीटोन एल्कोहल अमीन्स और इथर ऑलराइट देखा आमी सफिक्स मतलब वो बाद में लगेगा सबके लास्ट में लगेगा ओके मतलब ही इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड ओके जिते कार्बोक्सिक एसिड तुम सफिक्सत लगे आम ओइक एसिड बोली कम तारपिছত एसिड एनहाइड्राइडक आम ओइक एनहाइड्राइड बोली कम क्योंकि दिस इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम कार्बोक्सिक एसिड সেইকাৰণে इसका नाम भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है तारपिছত एस्टार्सक आम एल्काइल एल्कानोइड बोली कम ओके देखा यहाँ पे दूटा मतलब एल्काइल ग्रुप लगी है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक होगा ओके तारपिছত एसिड हेलाइड ओएल हेलाइड ओके तारपिছত एमाइडक आम एमाइडे बोली कम एमाइड इते क्या आर ग्रुप थकिब यारे नमेनक्लेचार कर लास्टत आम एमाइड लगे दिम ओके तारपिছত CN इज नाइट्राइल ओके CN इज नाइट्राइल CNर तुम वो नाम क्या कमन नेम हम सायनाइड तारपिছত NCक आम आइसोसायनाइड बोली कम ओके देखा এতিয়া তোমাৰ साइनाइड যদি তোমাৰ सब्सटीट्यूएंट हिसाबे एक्ट কৰি আছে ন उसका नाम होगा सायानो ओके तारपिছত एल्डिहाइडर तुमार AL तुम गमे पा दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाমৰ কাৰণে तारपिছত तुमार एल्डिहाइड যদি सब्सटीट्यूएंट हिसाबे यूज হৈ আছে আমি অক্সো বা ফৰ্মাইল বুলি ক'ম तारपिছত आइसोसायनाइडर सफिक्स इज आइसोनाइट्राइल ओके तारपिছত तुमार कीटोनर सफिक्स इज ONE ओके तारपिছত यारे सब्सटीट्यूएंट हिसाबे यूज हले तुमार ऑक्सो बा कीटो बुली कम एंड एल्कोहल OL तारपिছত सब्सटीट्यूएंट हिसाबे यूज हले हाइड्रॉक्सी तारपिছত अमीन तो अमीन और जदि सब्सटीट्यूएंट हिसाबे यूज है तुमार अमीनो बुली कम तारपिছত इथरक आमी एल्कॉक्सी एल्केन बुली नेम तुमार नेमिंग करूँ एल्कॉक्सी एल्केन ओके आमी चाइ लम उइथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डोंट वरी नाउ सी बेंजीन डिराइवेटिव्स केटामान नाम आसे दिज आर आमी भाविम जे अरे ये कोई नमेनक्लेचर IUPAC नेम थोड़ी हुआ बट दिस नेम कमन नेम्सो है लेकिन आमी एटू एगिटाक आमी IUPAC नेमतो आमी धरिब पारो ओके
see বেনজিনৰ লগত CH3 is toluene, OH is phenol, okay তাৰপিছত CHO is benzaldehyde, COOH is benzoic acid, তাৰপিছত OCH3 ether, see this is an ether group, okay ইয়াক আমি এনিসল বুলি ক'ম আৰু NH3 থাকিলে এনিলিন আৰু Cl থাকিলে ক্লোৰোবেনজিন অৰ ব্ৰমোবেনজিন হেনেকে নেম কৰিব পাৰা ইউ মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ অল অফ দিস অল তোমাৰ ফুল অৰ্গেনিকত ইউজ হয় okay now come কেইটামান terms আছে you must again know these terms first of all to তুমি vinyl জানি লোৱা vinyl কাক ক'ম আমি okay দেখা ডাবল বন্ডেড কাৰ্বনৰ লগত যদি কিবা এটা গ্ৰুপ লাগি থাকে ন সেই গ্ৰুপক আমি কি ক'ম vinylic group okay আৰু allyl मतलब डबल बॉन्डेड कार्बनों লগত আৰু এটা कार्बन लगी আছে इसके साथ अगर कोई ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे तुम्हारा एलाइलिक ग्रुप ओके और डायरेक्ट तुम्हारा बेंजीनों লগত যদি কিবা এটা গ্ৰুপ লাগি আছে उसको बोलेंगे फिनाइल और तुम्हारा बेंजीनों লগত CH2 ग्रुप लगी से उसके साथ कोई ग्रुप लगा है उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक ग्रुप ओके তাৰপিছত नियोपेंटाइल मतलब 5 ओके দেখা তোমাৰ সেকেন্ড লাস্ট কাৰ্বনত যদি তোমাৰ দুটা মিথাইল গ্ৰুপ থাকে ন সেকেন্ড লাস্ট দেখা ये वाला वन नो दिस वन फर्स्ट एकेबारे लास्टर कार्बन তাৰপিছত दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन ओके सेकेंड लास्ट कार्बনত যদি তোমাৰ দুটা মিথাইল গ্ৰুপ থাকে उसको हम क्या बोलेंगे नियो पेंटाइल ओके তাৰপিছত सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी पोजिशনত ओके सेकेंडरी पोजिशনত তোমাৰ লাগি আছে some group this is the primary this is the secondary position की बात group लगी है से उसको हम secondary butyl है माने say this group is secondary butyl group okay like याते তোমালোকে structure মনত ৰাখিব লাগিব क्योंकि তোমাৰ nomenclature উঠি দিয়ে যে tertiary butyl তোমাৰ nomenclature কি হ'ব IUPAC name কি হ'ব okay so this is the tertiary butyl group okay tertiary butyl मतलब यहाँ पे যদি মই কিবা এটা গ্ৰুপ লগাই দিও ন দিস উইল বি কল্ড এজ টাৰ্চিয়াৰী বিউটাইল গ্ৰুপ ओके তাৰপিছত आइसोब्यूटाइल ग्रुप देखो आइसो मतलब पता है क्या आइसो मतलब तुम्हार सेकेंड लास्ट कार्बनत এটা মিথাইল গ্ৰুপ অন দা আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ নিও কি আছিল সেকেন্ড লাষ্ট কাৰ্বনত তোমাৰ দুটা মিথাইল গ্ৰুপ আছিল এতিয়া आइसो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन ये वाला फर्स्ट लास्ट ये वाला सेकेंड लास्ट ओके सेकेंड लास्ट कार्बन देखा এটা মিথাইল গ্ৰুপ লাগি আছে ইয়াক আমি কি কম आइसोब्यूटाइल ग्रुप ओके তাৰপিছত आइसोप्रोपाइल मतलब वही सेकेंड लास्ट कार्बन তোমাৰ 1 2 सेकेंड लास्ट कार्बन তোমাৰ কি লাগি আছে ये मिथाइल ग्रुप डन তোমালোকে স্ট্রাকচার ইয়াদ ৰাখিবা নাও ओके আমি ইয়াৰে তোমাৰ উইথ দ্য হেল্প অফ কোৱেশ্চনছ আমি চাই লওঁ ओके nomenclature ओके let's see तुम्हारा फर्स्ट कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH ओके OH इज अगेन अ फंक्शनल ग्रुप ओके यार इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे तो यार बगल वाला कार्बन को हम 1 मार्क कर लेंगे 1 2 एंड 3 ओके हाँ याद कोनो सब्सटीट्यूएंट ना सो प्रीफिक्स का जरूरत नहीं है आम डायरेक्ट वर्डटो देखिम ठीक है वर्डटो इज तुम्हार प्रोपेन सी 3टा कार्बन आसे राइट 3टा कार्बनक आम कि कौ प्रोपेन इते अनसिचुएशन ना तो इन और ए YN तो নহবই राइट तो प्रोपेन 1 ऑल ओके मतलब OH को लगी আছে फर्स्ट नंबर कार्बन तो प्रोपेन 1 ऑल राइट তাৰপিছত सेकेंड देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ सी এইটো মই খুলি লিখিলো राइट এনেকে দেখা सी ইয়াতে Cl লগাইছে again C ओके মই হাইড্ৰোজেন দেখুৱা নাই তোমালোকে बैलेंस কৰি লবা if you want to write see ইয়াতে দেখা the correct IUPAC name of this compound সুধিছে দেখা এতিয়া আমি longest parent chain আছে ইয়াতে দিক্কতে নাই ইয়াতে এটা চেইন আছে তো this should be our parent chain अभी देखो substituent no তোমাৰ symmetric positionত আছে তুমি ইয়াৰে পৰা নেম কৰা ইয়াৰে পৰা আইদাৰ নাম্বাৰিং কৰা अगर তুমি আইদাৰ ইয়াৰে পৰা নাম্বাৰিং কৰা এই সেম নাম্বাৰত আহিব পজিশনত আহিব तो ये सब्सटीट्यूट तुम्हार सिमेट्रिक कंपाउंड है तो यू कैन नेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड ओके तो 1 2 तुम्हार 2 Cl लगी है राइट तो तुम्हार 2 क्लोरोप्रोपेन अभी देखो Cl तो मैं सब्सटीट्यूएंट ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स बोली को तो इसका क्लोरीन और तुम्हार प्रीफिक्स की होगा क्लोरो तो 2 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज द 3 नंबर चेन तुम्हार पेरेंट चेन 3टा कार्बन ओके सी नाउ
The next question, the correct IUPAC name of this one, this one. Okay, ইয়াতে তোমাৰ functional group তোমাৰ কি আছে CN is the functional group. तो যেতিয়া আমি नंबरिंग करें ना, इसको हम हायर प्रायोरिटी में रखेंगे, तो इसका कार्बन को हम नंबर 1 मार्क कर देंगे. 1 2 3 and 4. Remember to include the carbon of this compound. Okay, same as in তুমি কার্বক্সিক এসিডৰ তুমি কার্বনক 1 মার্ক কৰিবা, তোমাৰ এলডিহাইডৰ কার্বনক তুমি কার্বন নম্বৰ 1 মার্ক কৰিবা. Okay, see ইয়াতে তোমাৰ 1 2 3 and 4. তো 4 parent chain is 4 4ক আমি কি কওঁ বিউটেন. Okay, আৰু তোমাৰ CN or তোমাৰ হেয়া কি হ'ব, CN or this one name suffix is nitrile. Okay, see butane nitrile. ইয়াতে position দেখাব নালাগে কিউকি this is terminal functional group. Okay, and one more thing you keep in mind কি তোমাৰ carboxylic acid aldehyde আৰু তোমাৰ nitrile হা, এইকেইটা গ্ৰুপ তোমাৰ টাৰ্মিনাল ফাংচনেল গ্ৰুপ বুলি কওঁ. ঠিক আছে, মতলব ইহঁতে যদি তোমাৰ এটা কম্পাউণ্ডত থাকে ন, ইহঁতৰ কাৰ্বনৰ পৰা নম্বৰ 1 ষ্টাৰ্ট হ'ব. ইউ ডোণ্ট হেভ টু লাইক ছেলেক্ট দ্য ইনিচিয়েল পজিশ্যন. অ'কে, ইহঁতৰ কাৰ্বন 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা নাম্বাৰিং, তাৰপিছত ছেলেক্ট দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য চেইন. অ'কে, চেক তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট IUPAC নেম অফ দিছ ওৱান. ইয়াতে 1 2 দুটা কাৰ্বন আছে, লগতে ছাইডত দুটা OH গ্ৰুপ লাগি আছে, ৰাইট. তো আমি এটা চেইন কনচিডাৰ কৰোঁ. ইয়াতে দেখা তোমাৰ OH আহি যাব, ইয়াতেও তোমাৰ দুটা OH আহি যাব. এতিয়া দেখা सिंस देयर आर 2 OH ग्रुप, तो उसको हम डाई ट्राई टेट्रा बोलेंगे, राइट. फर्स्ट हमें तुम्हारे मेन चेन तुम्हें कंसिडर मेन चेन देखा, तुम्हारे ना प्रीफिक्स আছে একো নাই, তুমি ডাইৰেক্ট ৱৰ্ড ৰুটত যোৱা. ৱৰ্ড ৰুট क्या होगा, দুটা হ'ব ইথেন, ৰাইট. তোমাৰ ইথেন হ'ব ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড ৰুট, তাৰপিছত তোমাৰ পজিশ্যন অফ OH তুমি লিখি দিয়া 1 2, তাৰপিছত এটা ডেছ দিয়া, তাৰপিছত সিন্স দুটা OH আছে দ্যাটছ ৱাই তোমাৰ ডাই অল. অ'কে, ইয়াতে লিখিবা দিছ ইজ নট আনচাৰ ডি. অ'কে, ইয়াতে তোমাৰ ইথাইলিন গ্লাইকল ইজ দ্য কমন নেম, ৰাইট. ইয়াতে তোমাক IUPAC নেম সুধিছে, তো এ হোগা. দিছ ইজ নট both A and B, নট both and B. অ'কে, দিছ ইজ তোমাৰ কমন নেম. তাৰপিছত চেক দ্য কাৰেক্ট IUPAC নেম অফ, ইয়ে দেখো ফিৰ সে চি, মই খুলি লিখি দি আছোঁ. অ'কে, চি তোমাৰ COOH. ओके, आई टोल्ड यू नो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, राइट. टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका कार्बन को तुम नंबर 1 मार्क कर दो, तारपिছত गो टू द नेक्स्ट चेन. देखा सिमेट्रिक, तुम्हें आइदर इपिने जोआ और इपिने जोआ सेम नंबर ऑफ कार्बन पापा. तो 1 मैं एनेके गलो 2 and 3. देखो এতিয়া আমি নেম কৰোঁ. ओके, फर्स्टत हमारे प्रीफिक्स देखा सब्सटिट्यूएंट আছে, तो पहले प्रीफिक्स क्या होगा मिथाइल, আৰু কোনটো পজিশ্যনত আছে 2 লিখ লো 2, তাৰপিছত এটা ডাইচ দিবা, তাৰপিছত মিথাইল. অ'কে, 2 মিথাইল. এতিয়া ৱৰ্ড ৰুট কি হ'ব দেখা 1 2 and 3 তিনিটা কি तीन को हम क्या बोलते हैं प्रोपेन PROPAN. ओके, राइट. এতিয়া দেখা PROPANE, তুমি ই নিলিখিবা, ই को तुम ड्रॉप कर दो, क्योंकि नेक्स्ट যোনটো আহিব ন কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ সাফিক্স তোমাৰ OIC. ইয়াতে যদি মই ই লিখোঁ, ইয়াতে O লিখোঁ ন, দেখা দিছ টু আৰু ৱাট ভাৱেল তোমাৰ একেলগে নিলিখিবা. অল ৰাইট, তো ইছ ই को तुम ड्रॉप कर दो, राइट. তো সেইকাৰণে প্ৰপেন 2 মিথাইল প্ৰপেন কি হ'ব প্ৰপেন ওইক এচিড OIC. আমি প্ৰপেনৰ ই को ड्रॉप कर दिया हमने, देखा 2 मिथाइल प्रोपेन ओइक एसिड. ओके, नाउ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर. देखा कौन था सबसे बाप, कौन था তোমাৰ कार्बोक्सिलिक एसिड. তাৰপিছত আহিলে লাইক মই अकॉर्डिंग टू द सिलेबस কৈ আছোঁ তোমালোকৰ মানে যিকেইটা অহাৰ প্ৰবাবিলিটি আছে. অ'কে, ৰেষ্ট অফ দ্য চাই ল'বা তোমালোকে চাৰ্টৰ পৰা. তাৰপিছত আহিব তোমাৰ এলডিহাইড. অ'কে, CHO. তাৰপিছত আহিব তোমাৰ কিটোন, তাৰপিছত আহিব তোমাৰ এলকহল. অ'কে, চি তোমাৰ कार्बोक्सिलिक एसिड, তাৰপিছত এলডিহাইড. ইধৰ कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, तो एल्डिहाइड. ओके, see now the compound having both aldehyde and alcoholic functional group is named using the suffix. দেখা আমি suffix মানে লাষ্টত কোনটো লগাম, দেখা দুটা তোমাৰ functional group আছে, एल्डिहाइडो আছে তোমাৰ एल्कोहलो আছে, लेकिन यारे দুটাৰ प्रायोरिटी কোন হয়, ये है ना एल्डिहाइड हमार फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसको फंक्शनल ग्रुप में लगा देंगे और एल्कोहल लगाएंगे कि सब्सटीट्यूएंट हिसाब पे लगाई दिम. ऑलराइट, ओके, सब्सटीट्यूएंट हिसाब पे. तो नेम की होबो,
তোমাৰ সিন্স এলকহল থাকাৰ কাৰণে কিমান কি হ'ব তোমাৰ নেম হাইড্ৰক্সি কাৰণ হাইড্ৰক্সি তোমাৰ এলকহল যদি সাবষ্টিটুয়েন্ট হিচাপে ইউজ হয় उसका नाम ओल নহয় OL পৰা তোমাৰ হাইড্ৰক্সি হৈ যাব ওকে তো হাইড্ৰক্সি প্লাস AL এলডিহাইডৰ কাৰণে AL ওকে now okay now see what is the correct IUPAC name of this দেখা triple bond मतलब YNE right YNE লিখিব লাগিব দেখা check তোমাৰ 1 2 3 4 5 ইপিনে কৰিলো দেখা থাৰ্ড নম্বৰত মই ट्रिपल बॉन्ड पालो और इधर से करती हूँ 1 2 अरे मैं तो 2 नंबर होते पाई गोलू राइट लोएस्ट लोकेंड रूल ओके दैट्स व्हाई আমি এই সাইডৰ পৰা কৰিম 1 2 3 4 and 5 ओके मतलब सबसे लंबा चेन ইয়াতে वर्डरूट কি হ'ব পেন্টেন ओके পেন্টেন তাৰ পিছত 2 নম্বৰত YNE আছে दैट्स व्हाई তুমি পেন্ট PENT পেন্ট ড্যাশ দিবা তাৰ পিছত ইয়াতে 2 নম্বৰত আছে 2 নম্বৰত কি আছে YNE ओके पेंट 2 YNE pentine okay now see the IUPAC name of CH3C double bond O what is this is ketone তোমার ketonic group okay see ইয়াতে তুমি double bond O এনেকে লিখি লবা তাৰপিছত C দেখা 1 2 3 and 4 okay দেখা তোমার ketone is not a terminal functional group तो इसके कार्बन से नंबर 1 मार्क मत करो ठीक है इसको लोएस्ट लोकेंट पे लगाओ राइट तुम्हें इपिनर पर कोई मैं ये 2 नंबर पाइसो लेकिन इधर से हम करेंगे तो 3 नंबर पाम तो मैं लोएस्ट लोकेंटर पर लोकेंट से फॉलो करिम 1 2 3 and 4 तो 2 नंबर की आছিলে कीटोन और यारे वर्ड रूट की होबो 1 2 3 and 4 ब्यूटेन 2 ओन ओके ब्यूटेन 2 ओन यारे ई केले ड्रॉप हल BUTANE होबो লাগিছিলে ड्रॉप केले हल क्योंकि इधर O আছে वावेल আছে ओके done তাৰপিছত now come here okay check the longest chain carbon chain is important क्यों important হয় because it determines the parent hydrocarbon right আমি parent hydrocarbon determine কৰাৰ কাৰণে আমি longest chain বিচাৰো parent okay the next question the IUPAC name of CH2 double bond CH okay দেখা ইয়াতে তোমাৰ CHO मतलब aldehyde group আছে this is a function तुम्हार terminal functional group तो तुम्हें without any second thought यार carbon number को तुम्हें 1 मार्क कर दो 1 देखा 2 and 3 सीधा straight chain तो तापिसो देखा कि আহিल तुम्हार number 2 number carbon देखा double bond আছে okay तो यारे naming की होबो total 1 to 3 carbon तो propane होबो no तो propane number 2 तुम्हार in আছে right तो prop 2 prop তাৰপিছত 2 in তাৰপিছত aldehyde কাৰণে কি হ'ব prop 2 in L okay see prop 2 in L তাৰপিছত the number of carbon atoms present in 3 ethyl 2 methyl hexane first of all তো দেখামাক number of carbon atoms সুধি দিছে তো তোমাৰ nomenclature পৰা তোমাৰ structure বনাব জানিব লাগিব okay देखा तुम्हार फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम मेन चेन लिखी लो मेन चेन देखा हेक्सेन मतलब 6टा कार्बन আছে 1 2 3 4 5 and 6 ओके याते देखा তুমি ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰ 1 মাৰ্ক কৰি দিলো 1 2 3 4 5 and 6 নাও চেক তোমাৰ নাম্বাৰ 2 তোমাৰ মিথাইল আছে 1 2 তোমাৰ মিথাইল আছে আৰু নাম্বাৰ 3 কি আছে তোমাৰ ইথাইল C and C দেখা টোটাল কিটা হল 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ओके चेक 9 তাৰপিছত which compound among the following is aromatic we all know benzene one of the aromatic structure in our chapter okay benzene see cyclohexene হেতু ভাবিবা যে hexene আৰে ये भी तो वो conjugated হয় নহয় এটো এটা আছে one double bond আছে okay now check তোমাৰ the IUPAC name of the compound this see अरे ये तो कार्बोक्सिक एसिड है मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ओके तो इसका कार्बन 1 मार्क कर दिलो 1 তাৰপিছত 2 3 and 4 ओके नाउ আমি দেখা মেইন চেইন তোমাৰ ওয়ার্ড রুট কি হ'ব তোমাৰ 1 2 3 and 4 मतलब বিউট হ'ব রাইট বিউট এতিয়া দেখা নাম্বার 2 তোমাৰ ডবল বন্ড আছে বিউট 2 in আৰু ইয়াৰ কাৰণে इसके लिए কি হ'ব ওইক एसिड ओके বিউট 2
enoic acid, right? Check it here. This number is the IUPAC correct IUPAC name of this. Okay, the hydro condensed form of this আমি ভাঙি লওঁ C okay তাৰপিছত OH alright তোমাৰ এটা চিল লগত তিনিটা মিথাইল গ্ৰুপ লাগি আছিল আমি ভাঙি লৈছো see now it's easy to name okay দেখা তোমাৰ since তোমাৰ alcohol is not a terminal functional group তো আমাক ইয়াতে lowest locane plus তোমাৰ this one lamba chain longest chain উলিয়াব লাগিব okay দেখা মই জিপিনে নকৰো কিয় মোৰ তোমাৰ lamba chain is chain of 3 পাই আছো okay আৰু जिधर से भी मैं करूँ तुम्हार OH ग्रुप तुम्हार नंबर 2 कार्बन दे आसे ओके तो आमी এনেকে सिमेट्री হয় सिमेट्री আছে तो we can do from any side either side okay 1 तुम्हार 2 and 3 দেখা 2 नंबर 2 तुम्हार मिथाइल আছে আৰু नंबर 2 तुम्हार OH আছে ओके तो ইয়াতে मिथाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स আহি গ'ল तो ইয়াতে কি কৰিম 2 मिथाइल দেখা 2 मिथाइल এতিয়া লম্বা চেইন ইজ প্ৰপেন ৰাইট propane 2 all right ইয়াতে তো 2 আগত লিখি দিছে 2 propanol right হেইটো নহব ফার্স্ট অফ তুমি prop লিখি লোৱা তাৰ পিছত তুমি তোমাৰ OL ৰ পজিশন ডিটাৰমাইন কৰিবা मतलब उधर लिखना ठीक है তাৰ পিছত the compound having CH3COOH belongs to which functional group अरे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कोई पूछने की बात है क्या তাৰ পিছত See, the IUPAC nomenclature numbering of carbon chain starts from end nearest to है ना आमी कुंटू एंडर पर स्टार्ट करूँ जिसके अगल बगल कौन है मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप ओके राइट তাৰপিছত सी যদি তোমাৰ फंक्शनल ग्रुप নাথাকে তোমাৰ এলকাইল গ্ৰুপ বা সাবস্টিটুয়েন্টৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিলো হয় সিন্স ইয়াতে ফাংচনাল গ্ৰুপৰ কথা কৈছে তুমি ইয়াতে ফাংচনাল গ্ৰুপক আমি মেনশন কৰিম এণ্ড অলসো লাইক ৰিমেম্বাৰ কি তোমাৰ এটা কাৰ্বনত এটা কাৰ্বনত তোমাৰ ইপিনে ডাবল বন্ড আছে ইপিনে ট্ৰিপল বন্ড আছে তো ইয়াতে ভাবিবা যে আৰে দুটা পিনে তোমাৰ আনসেচুৰেশন মই কাক প্ৰায়োৰিটি দিম ইন দিস কেস তুমি ডাবল বন্ডক প্ৰায়োৰিটি দিবা ওকে প্ৰায়োৰিটি দিবা তুমি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিবা 1 2 3 and 4 okay done now see again तुम्हार प्रायोरिटी हुदी से प्रायोरिटी अमंग फंक्शनल ग्रुप्स देखो कार्बोक्सिलिक सबका बाप है कार्बोक्सिलिक एसिड डन तब which of the following has the correct IUPAC name correct IUPAC name किसका है see isobutyl alcohol isobutyl कौन सा था मतलब 4 1 2 3 देखा सेकेंड लास्ट कार्बन এটা আছিলে right this is known as the isobutyl group ইয়াতে কি লগাই ললো অ্যালকোহল ওকে ইয়াৰে তোমাৰ নমেনক্লেচাৰ কি হ'ব দেখাচোন কৰপৰা স্টাৰ্ট কৰিম আমি সিন্স ইয়াৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিলে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰত ফাৰ্স্ট কাৰ্বনত আমি অ্যালকোহল পাই আছো ৰাইট তো ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম 1 2 3 দেখা 2 ত আমি মিথাইল পাই আছো ৰাইট 2 ত আমি মিথাইল পাই আছো আৰু 1 ত অ্যালকোহল তো 2 মিথাইল আছে ৰাইট আৰু দেখা 1 ত অ্যালকোহল प्रोपेन 1 ऑल तो ये आ गया ओके तो ये सब तुम लोग एक बार करके देखना मज़ा आएगा तपिसोड वन मोर क्वेश्चन इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस देखा व्हाट इज दिस दिस इज एस्टर मैं ভালকে লিখি দিও C डबल बॉन्ड O এনেকে আহিছে তাৰপিছত O তাৰপিছত CH3 ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিবা গম পোৱা ন তোমাৰ ইয়াৰে তোমাৰ वो सफिक्स আছিলে এনেকুৱা যে এলকাইল এলকেনয়েড ওকে তুমি এতিয়া এলকাইল কাক ক'বা আৰু এলকেনয়েড কাক ক'বা देखा छोटू वाला कार्बन ओके छोटू वाला ग्रुप देखा ইয়াতে इधर प्रोपेन আছে আৰু इपिने तुम्हार এটা कार्बन আছে राइट तो इस छोटू वाले ग्रुप को तुम एल्काइल बोल दो और रेस्ट एखिनि मतलब रेस्ट एखिनि तुम्हार एल्केनॉइड কৈ দিবা तो কি হল तुम्हार मिथाइल प्रोपेनॉइड है ना देखा बी मिथाइल प्रोपेनॉइड नंबरत 11 नंबर तुम्हार কি আছে द करेक्ट IUPAC नेम of CH3OCH2CH3 see this is what you know this is ether group okay तो तुम्हार ইয়াতে আছে তোমাৰ ইথাৰৰ তোমাৰ suffix কি আছিলে ওপৰত লিখাইছিলো alkoxy alkane okay alkoxy alkane now কথা হল যে তুমি alkoxy কাক ক'বা আৰু alkane वाला কাক ক'বা राइट কাৰণ তোমাৰ দুটা গ্ৰুপ আছে ইয়াতে ইপিনে মিথাইল গ্ৰুপ আছে আৰু ইপিনে ইথাইল গ্ৰুপ আছে तो तुम लोग याद रखना
छोटू वाला ग्रुप को तुम हमेशा ऑक्सीजन के साथ दे देना, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया मिथॉक्सी तारपिছত इथेन, मिथॉक्सी इथेन देखाचोन आछे नेকি ऑप्शनत मिथॉक्सी इथेन, ओके। इथॉक्सी मिथेन नहीं, इधर छोटू वाला ग्रुप तुम इसके साथ दे देना, राइट। और तुम्हार बड़ा वाला ग्रुप तुम एल्केन बुली लिखि दिबा। और ऊपर वाला की आছিলে, ऊपर वाला था एस्टर एंड दिस इज इथर, ओके। और এটা লাইক মই কোৱেশ্চন লৈ আহিছোঁ, ইউ অ চেক দিছ কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে তোমাৰ এতিয়া আমি লংগেষ্ট চেইন সেলেক্ট কৰিম, ৰাইট। আছে তুমি তোমালোকে চাব পাৰি আছে দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট চেইন। আৰু ইয়াতে তোমাৰ সাবষ্টিটুৱেণ্ট আছে, সাবষ্টিটুৱেণ্ট তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ ये क्या है दिस इज मिथाइल और इपिने देखा तुम्हार क्लोरो सब्सटीट्यूएंट আছে, मतलब क्लोरिन वाला ग्रुप লাগি আছে আৰু এটা ব্ৰোমিন লাগি আছে। এতিয়া আমি नंबरिंग কৰোঁ, দেখা नंबरिंग কৰিম 1 2 और इधर से भी 1 2 हरे तुम्हार नंबर तुम्हार सेकेंड पोजिशन देखो नंबर 2 वाला पोजिशन देखो तुम्हार इधर से भी तुम्हार ये है सब्सटीट्यूएंट है, उधर से भी सब्सटीट्यूएंट है। तो मैं प्रॉपर्ली किधर से नंबरिंग কৰিম আমি কোৱাচোন। এতিয়া আমি अल्फाबेटिकली जाम, ऑलराइट। लाइक किस कौन सी सब्सटीट्यूएंट का अल्फाबेटिकली आगत आहे देखा तुम्हार क्लोरो से तुम्हार सी आगत आहे न तुम्हार एम आगत आहे, बोलो सी आगत आहे, राइट। तो आम इपिনৰ পৰা नंबरिंग কৰিম 1 2 তাৰপিছত 3 4 5 and 6, ओके। তাৰপিছত 2 क्लोरो আহিব, 3 ब्रोमो আহিব, তাৰপিছত 5 मिथाइल আহিব, राइट। তাৰপিছত लंबा चेन इज तुम्हार हेक्सेन, ओके। ये वाला तुम लोग ट्राई करना घर पे, मज़ा आएगा। चलो এইকেইটাই আছিলে উই আৰ অল ডান, ঢেৰ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ। আৰু দেখা তোমাৰ বেনজিনৰ নো ইফ ইউ আই ডোণ্ট নো ইফ ইউ অল নো তোমাৰ বেনজিনৰ দিছ ইজ এ বেনজিন ৰিং, অ'কে। তুমি মান লো ইয়াতে কিবা এটা মই গ্ৰুপ লগাই দিছোঁ, ৰাইট। ইয়াতে গ্ৰুপ আছে, এই গ্ৰুপৰ ৰেচপেক্টত এইটো পজিশ্যনক কি কোৱা হয় গম পোৱা ন। দিছ ইজ ন'ন এজ অৰ্থ পজিশ্যন, অ'কে। এণ্ড দিছ ইজ ন'ন এজ মেটা পজিশ্যন আৰু দিছ ইজ ন'ন এজ পেৰা, অ'কে। पैरा पोजिशन और इपिने सिमेट्रिकल है, ये भी ऑर्थो तारपिছত ये मेटा, ऑलराइट। ये वाला याद रखना। तारपिছত और किसुमान तुम्हार कॉमन नेम আছে लाइक फॉर्मिक एसिड काक कम आमी मिथेनॉइक एसिडक आमी फॉर्मिक एसिड कम HCOOH और इन द सेम वे तुम्हार एसिटिक एसिड এইবিলাক তোমাৰ कॉमन नेम है, ओके। कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम, राइट। तो तुम एसिटिक एसिड काक कबा CH3COOH, ओके। এইটো কি হ'ল তোমাৰ ইথেনয়িক এচিড, ৰাইট। ইথেনয়িক এচিডক আমি কি কওঁ তোমাৰ এচিটিক এচিড বুলি কওঁ, অলৰাইট।